اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے انسان کی باڈی، اور اس باڈی پر جو تل ہوتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت، ان تلوں کے خوش بختی اور ان میں بدقسمتی کے بھی تل ہوتے ہیں۔ یہ نشان ہوتے ہیں کچھ خوش قسمتی کے، کچھ بدقسمتی کے۔ ان تلوں کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اگر آپ کی باڈی پر ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں یہاں ہر ایک اور مرد عورت کو ہوتے ہیں۔ تو وہ کس چیز کی علامت ہیں؟ جی ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پیشانی کے وسط کے قریب دہنی جانب تل ہو تو یہ جاہ و حشمت کا مالک ہوتا ہے بندہ۔ اگر اس تل کا رنگ سرخ ہو تو وہ عالم دین ہوگا اور شہرت پائے گا۔ اگر رنگ اس کا سیاہ ہو تو عوام الناس کی جانب سے کینہ رکھیں گے اس کے ساتھ۔ اگر وہ مسے کی شکل کا ہو تو آدمی صاحب نصیب ہوتا ہے۔ یہ تل پیشانی کے وسط میں دائیں جانب۔ دہنی کن پٹی پر اگر تل والا شخص ہو، دہنی کن پٹی پر اگر تل ہو تو وہ شخص صاحب دولت ہوگا۔ پیشانی کے وسط میں بالوں سے ملا ہوا برنگ سرخ ہو تو اس شخص کا دل سخت اور مزاج غصے والا ہوتا ہے۔ عورت کے اگر یوں ہی تل ہو تو وہ پھوہڑ ہوتی ہے اور یعنی کہ خراب ہوتی ہے۔ اگر رنگ سیاہ ہو تو وہ عورت ہیلا ساز، بہانے ساز، مکریاں، چلاکیاں کرے گی اور اس کی طبیعت میں افعال بد بہت زیادہ ہوگا، افعال بد کی طرف راغب ہوگی۔ اگر عورت کے تل برنگ سرخ ہو تو وہ بامراد ہوتی ہے اور تمام خواہشوں سے دور رہتی ہے، بے نیاز ہوتی ہے۔ مگر سیاہ تل کی بدولت عورت بد زبان ہوتی ہے، دراز زبان ہوتی ہے، چرب زبان ہوتی ہے۔ پیشانی کے بائیں طرف بالوں سے ملا ہوا اگر وہ تل ہو تو وہ بد رویہ ہوگا، جس کی بدولت تمام مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ اگر سرخ رنگ کا ہو تو رنج و آلام زیادہ ہوں گے۔ اگر سیاہ رنگ کا ہو تو تمام عمر عیش کریں گے۔ اب آتے ہیں پیشانی کے بائیں طرف، وہ دائیں طرف تھا، پیشانی کے بائیں طرف کان پٹی سے کس قدر اونچا اگر تل والا شخص سمجھدار اور وہ داتا کہلاتا ہے، ہر ایک کو ہر شے دیتا ہے۔ اگر وہی تل برنگ سیاہ ہو تو وہ شخص جھوٹ بولے گا، دروغ گوئی کرے گا اور دروغ گوئی کے باعث جگہ جگہ ذلیل ہوگا اور بے عزت رہے گا۔ بجائے تل کے یعنی کہ مسا ہو تو یہ شخص بدقسمت ہوتا ہے۔ عورت کے یہ تل ہو تو وہ باعصمت اور نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر برنگ سیاہ ہو تو ایسی عورت پس و پیش ہیزا بہانہ نہیں کرتی، وہ سوچتی ہے تو وہ کر ڈالتی ہے، جو بھی برائی ممکن ہو اس سے ہو سکتی ہے، وہ پیش جیسے ہیلے بہانے نہیں کرتے، پیش در پیش کرنا بھی۔ اب آتے ہیں پیشانی کے بائیں طرف وسط میں، وسط پیشانی کے قریب اگر تل ہو، پیشانی کے بائیں طرف وسط پیشانی کے قریب اگر تل ہو تو وہ شخص بزرگوں کو ستائے گا، بڑوں کی بد خوئی کرے گا، بڑوں کے ساتھ لڑ پڑے گا، بدتمیزی کرے گا۔ اگر یہ تل برنگ سرخ ہو تو وہ جائیداد کی بربادی کی دلیل ہے، وہ جائیداد ماں کی باپ کی جس کی بھی ہاتھ ہے گی برباد کر دے گا۔ اگر برنگ سیاہ ہو تو بڑے لوگ اس کو تباہ کر دیں گے۔ یہ تل اگر ہو پیشانی کے بائیں طرف
वस्त पेशानी में, तो इसको बड़े लोग तबाह कर देंगे, इसकी जायदाद ज़मीन को, और इसको भी तबाह कर देंगे, लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत बल्कि अंदर करवा देंगे। जिस औरत के ये तिल हो तो वो किसी मर्द की वजह से धोखा खाकर सारी ज़िंदगी रंजोलम बर्दाश्त करती रहेगी। उसको चाहिए कि किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ रखने में बहुत एहतियात करे, कहीं ऐसा न हो कि सारी ज़िंदगी दर्द बन कर रह जाए। अगर स्याह हो तो और भी ज़्यादा स्याह बख्ती की दलील है अगर औरत के यहाँ ये हो। दहनी कनपट्टी पर आँख से ऊपर को तिल वाला शख्स को उसकी किस्मत होता है। दहनी कनपट्टी राइट साइड, आँख से ऊपर यानी आँख से ऊपर यहाँ दहनी कनपट्टी पर वाला तिल वाला शख्स को उसकी किस्मत होता है, और उम्र लंबी पाता है, रंग उसका सुर्ख होता है। अगर उसका रंग सुर्ख हो यानी उस तिल का, या जर्दी मैल हो, तो वो इल्म का बड़ा शौकीन होगा, बड़े PhD कर मारेगा, कई MA करेगा। जिस औरत के ये तिल हो तो वो इसकी शादी किसी खुशबख्त इंसान के साथ होती है। अब दहनी कनपट्टी पर गर्दन की जानिब झुका हुआ तिल यानी इस तरफ, तो वो जिसके ये तिल हो दहनी कनपट्टी पर गर्दन की जानिब यानी इस तरफ झुक अगर तिल हो तो वो आदमी साहिब फ़हम व अदराक, साहिब फ़हम व फरासत और दौलतमंद और दराजी उम्र होने की दलील वाला होता है। अगर इसका रंग इस तिल का सुर्ख हो तो वो साहिब इकबाल बाबख्त होता है। स्याह रंग होने से वो मुब्तलाए रंज व अलम रहता है। और दहनी अगर भूं पर तिल वाले की शादी आम तौर पर कम सनी में हो जाती है और बीवी खुशकिस्मत और नेक साले मिलती है। दहनी तरख्ता भूं ये नहीं होती, भूं इसके ऊपर। अच्छा, आँख से ऊपर बाएं तरफ जो तिल वाला हमेशा अलीद रहता है, बीमार रहता है। अगर रंग स्याह ना हो, अगर रंग स्याह ना हो तो बीमारी मोहलिक साबित होती है। अगर स्याह हो तो फिर आम बीमारी होती है। अगर इस जगह मस्सा हो तो अंजाम जो है ना वो राहत का बहस होगा। जिस औरत की ये तिल हो तो उसकी सेहत ख़राब रहती है, रिश्तेदारों से सुख उसे कम मिलता है, रिश्तेदारों से दुख उठाती है। बरंग स्याह हो तो तमाम उम्र वो मसाइब बर्दाश्त करती रहती है। कहाँ तिल हो? आँख से ऊपर बाएं तरफ, आँख से ऊपर इस एरिया में बाएं तरफ, आँख से ऊपर बाएं तरफ। तो ये वो औरत सारी ज़िंदगी अपना दुख उठाती है। इसके अलावा अगर बाएं भूं पर अगर तिल हो तो बहुत कम अपनी मुराद को पहुँचे। अपनी दहनी या बाएं आंख के बैरूनी गोशा का तिल वाला मुस्तकिल मिजाज और ज़ी शऊर होता है, मगर इसकी मौत जुल्म से वाक़या होती है। दहनी आँख के गड्ढे के नीचे तिल वाला आदमी गर्म मिजाज और खुफगान तबीयत का होता है। नाक पर तिल वाली औरत बड़े लंबे सफ़र करती है, पैदल सफ़र करती है। नथनों की जड़ का तिल बहुत मुबारक होता है। नथनों की जड़ का तिल अगर औरत के हो या मर्द के हो तो ये बहुत मुबारक साबित होता है। नाक पर तिल वाला आदमी हर काम में हस्ब मुराद कामयाबी हासिल करता है। नाक पर तिल वाली औरत बड़े लंबे सफ़र करती है, जो आपको बताया गया। दहनी या बाएं रुखसार पर तिल, दहनी या बाएं रुखसार पर तिल वाला आदमी मुतवस्सित किस्मत वाला होता है। नीचे के जबड़े पर तिल वाली औरत अपनी तमाम उम्र रंज, गम और बीमारियों में बसर करती है। ठोड़ी पर तिल वाला
मेहनती जफाकश होता है, यहाँ तेल वाला। खुश मिजाज और हर दलील होता है, कान के तेल वाला को दौलत और इज़्ज़त मिलती है। दाहिने कान की पोर पर तेल वाला आदमी, दाहिने कान की पोर यहाँ अगर हो तो उसे पानी से डरना चाहिए, वो पानी में डूब कर मर जाता है। ठीक है ना, याद रखना, जिसके तिल हो तो वो पानी से, दाहिनी पोर, ये पोर होती है, ठीक है ना, तो पानी में डूब कर मर जाए। गले पर तिल वाला आदमी शादी के बाद दौलतमंद होता है। गले पर तिल वाला आदमी शादी के बाद दौलतमंद होता है, इससे पहले उसके पास रुपया पैसा बहुत कम रहता है, और उस शादी के बाद वो शादी से भी राहत पाएगा और दौलत से भी बहुत राहत पाएगा। गले के दोनों तरफ तिल वाला आदमी, यानी इस तरफ भी तिल हो तो इस तरफ भी तिल हो, तो उसे ख़ास तौर पर डरना चाहिए। वो फांसी पर लटक कर अक्सर ये लोग मर जाते हैं। गले के तिल वाले आदमी को रुपए पैसे की कमी नहीं होती। दाहिने बाजू पर तिल वाला आदमी चाको चौबंद और साहिब दिल होता है। दाहिने बाजू यानी इस बाजू पर तिल वाला आदमी चाको चौबंद होता है और साहिब दिल होता है, और अपने दाहिने मूंढे पर तिल वाला आदमी जल्दी रंज उठाता है और तंग तबीयत होता है और दूसरों का फरमाबरदार रहता है। ये थे इंसान की ज़िंदगी पर तिल और उनके असरात। अगली हम जो वीडियो बनाएंगे वो जो आँख फड़कती है, जिस्म फड़कता है, ये बाजू फड़कते हैं, ये जो जिस्म में चीज़ें फड़कती हैं, ये हम आपको बताएंगे कि वो उसके क्या असरात होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।